gone, and you know we're talking about a hell of a walk. They had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary. Terima kasih buat Hari Audio dengan nomor urut 39. Yang lanjut dengan nomor urut 40 yang punya kawasan Tanggul dengan Mahkota Audio Production. Buat Mas Operator untuk bisa dirediga. Kalau masih tuh kayak, kacamata ini regal masih. Lah kayak baca ini kayak. Oke, kalau kacamata ini regal ya betul. Large man throw. Grab the wall, people like you trying to make your arms fall off. Had to think I wanna smash them all now. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. Speed up of honor. Lapangan Bandungan terutama motor Semarang ya. Persiapannya buat display dari selatan, tapi syaratnya tidak boleh joget. Kalau joget oleh panitia dimatikan display. Ini jadi songnya. Yang murah dia. Seorang dia loh. Murah dia.